वफादार रहना। खुदा की खिदमत के साथ हमारा यही मकसद होना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों को बगैर पछतावे के बसर करें। मैं मिशेल हूँ। बेशक पालूस रसूल अपनी ज़िंदगी से इस काबिल बयान असूल की मिसाल देता है और मेरे ख्याल में है कह सकता है कि ये सच था जो हम तमाम रसूलों के बारे में जानते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हम पालूस रसूल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उसके बारे में अमाल की किताब में बहुत कुछ बयान किया गया है। बाब 9 में उसकी तब्दीली से लेकर पूरी किताब में मिलता है। और हमने ये भी सीखा कि उसने 13 खतूत को जो कुछ लिखा, खुसूसतन उन कलीसियाओं को जो उसने कायम की। और हम क्या देखते हैं कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी शिकवा ना किया। और यकीनन यहाँ पर वो अपने तिमोथियस के नाम दूसरे ख़त का इख्तिताम करता है। वो ये अल्फाज लिखता है, क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ और मेरे कूच का वक्त आ पहुँचा है। और बस मुझे ये कहने की इजाज़त दें, जब वो कुर्बान होने की बात करता है तो बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो पुराने अहदामा से हवाला दे रहा है। और जब बर्रा कुर्बान हो जाता तो वो आखिर में मैं लेते और आखिर में वो इसे खुदावन के मज़बा पर पेश करते। और इसलिए पालूस क्या कह रहा है, अब ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, क्योंकि अब मैं कुर्बान हो रहा हूँ और मेरे कूच का वक्त आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। और गौर करें, वो कहता है मैं अपनी दौड़ मुकम्मल कर चुका। वहाँ कोई इब्हाम नहीं। वो जानता था कि उसकी ज़मीन पर ज़िंदगी ख़त्म होने को है। वो सच को बयान करने का इरादा करता है, वो सच्चाई जानता है, लेकिन वो कहता है उसके दिल की उम्मीद बावजूद इसके कि वो क्या जानने वाला था, शायद शरीर नीरू के वसीला से आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है। यहाँ पर वो नजात और रास्तबाजी का हवाला नहीं देता जो अमाल से आती है। वो हकीकत में ऐसी चीज़ का हवाला देता है जो उसे अजर मिलने वाला है, रास्तबाजी का ताज, क्योंकि उसका सब्र व तहम्मुल किया, क्योंकि वो वफादार रहता था। और वो कहता है जो अदिल मुनसफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा। और उस दिन वो उस हकीकत का हवाला देता है यानी बीमा, जहाँ वो इस बात का हवाला देता है जब यीशु की अदालत का तख्त हम सब पर ज़ाहिर होगा और सिर्फ ईमानदार उसके सामने जाएंगे। मसीह के तख्ते अदालत के पास बड़ी अदालत बाद में होगी, लेकिन वो कहता है उस दिन मैं ये ताज हासिल करूँगा। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खबर है, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उस सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ुमंद हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये ताज खुदावंद यीशु मसीह उन तमाम लोगों को दे जो हर दौर में यीशु के साथ रहने के मुंतज़िर हैं कि एक दिन हम मसीह के साथ होंगे। वो उसकी खिदमत करते हैं। वो उसको उस दिन देखने के लिए बहुत दिलचस्प बात यह है कि वो ना नफ़रत होगी ना तरफदारी, ना वो जानते हैं कि वो एक दिन खुदावन के वतन चले जाएंगे। ये वो मुआजना है जो वो करता है जब उसने फिलिपियों के नाम खत लिखा, जब वो पहली दफ़ा कैद में था। और इब्हाम पर गौर करें, क्योंकि ज़िंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफ़ा। जीना और मरना यहाँ इब्हाम है। लेकिन अगर मेरा जिस्म में ज़िंदा रहना ही मेरे काम के लिए मुफीद है तो मैं नहीं जानता कि कैसे पसंद करूं। मैं दोनों तरफ फंसा हुआ हूँ। ये यहाँ पर क़याम करना है या खुदा के वतन जाना है। मेरा जी तो ये चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है। लिहाजा आप इसे पूरे बयान में इब्हाम देख सकते हैं। और पालूस सादगी से कहता है कि क्या होने वाला है, यकीनन मैं कूच करके मसीह के पास चला जाऊंगा। और गौर करें, यह बयान उम्मीद देने वाला है। वो कह रहा है फ़ौरन अगर मेरी ज़िंदगी यहाँ पर ख़त्म हो जाए तो मैं मसीह के साथ हूँगा। लेकिन वो कहता है अगर मैं यहाँ पर तुम फिलिपियों के लिए रहूँ ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत कर सकूँगा। खैर, हम कहानी का इख्तिताम जानते हैं। वो रोकता है और उन लोगों की और दूसरे लोगों की एक बार फिर से खिदमत करता है। लेकिन तिमोथियस के दूसरे खत में वो लिखता है कोई गुमान नहीं, वो जानता है कि उसके कूच का वक्त आ गया है और वो खुदावंद के पास चला जाएगा। वो नजात दहिंदा के रूबरू होगा। और यकीनन जो उसने पहले करंथियों बाब 13 में लिखा उसके साथ ताल्लुक़ रखता है, जब उसने कहा अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। रूबरू किसके साथ? यीशु मसीह के। आज हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम अपने आप को कलाम खुदा के
آئینہ سے دیکھتے ہیں جہاں ہم اپنی خدمت کے پیش نظر ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے ایک دن ہم مسیح کے سامنے روبرو ہوں گے، وہ کوئی آئینہ نہ ہوگا، ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس وقت میرا علم ناقص ہے، مگر اس وقت ایسے پورے طور پر پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں۔ اور پالوس رسول اس تجربے کی طرف دیکھ رہا ہے، نہ کہ موت کے درد سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس زندگی سے گزر کر مسیح کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے غور و فکر کے لیے ایک سوال ہے، بطور ایماندار ہمیں کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے روبرو ہوں تو ہمیں پچھتانا نہ پڑے۔ لہٰذا مجھے اس بیان کو آسان کرنے دیں، پھر پالوس کی زمین پر زندگی کے تجربے سے اس بیان کی تصدیق کریں گے۔ بیان یہ ہے، ہمیں پالوس کی طرح اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر آگے کی طرف دیکھنا ہے جہاں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ پالوس رسول کا ماضی کیسا تھا؟ خیر، اس کو اس نے بڑے واضح طریقے سے بیان کیا جب اس نے یہ لکھا اور کہا، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اور اس کا مطلب ہے یہ بات سچ ہے اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ اس لیے وہ حقیقت میں مسیح میں آنے سے پہلے وہ کیا محسوس کرتا ہے؟ اس طرح اس بات کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے وہ پرانے عہد نامے کے ان تمام لوگوں کو جانتا ہے، ان تمام لوگوں کو جاننا چاہیے کہ مسیحا آنے والا ہے، تو بھی انہوں نے اسے رد کیا، لیکن وہ سنجیدہ رہا کیونکہ خدا نے اس پر رحم کیا، اور وہ کہتا ہے، لیکن مجھ پر رحم اس لیے ہوا کہ یسوع مسیح مجھ بڑے گناہ گار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے، تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے میں نمونہ بنوں۔ اور اس لیے جب وہ پرانی زندگی سے نئی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو اسے کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ اور اس لیے اس نے کہا، جب اس نے فلپیوں کو خط لکھا، اپنا مقصد بیان کرتا ہے، اے بھائیو، میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا، نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے۔ اجر کیا ہے؟ یہ اجر تھا کہ اسے پہلے ہی سے نجات مل چکی ہے، لیکن وہ اسی بات کا دوبارہ حوالہ دیتا ہے جس کا ذکر اس نے تیموتھیوس کے دوسرے خط میں کیا، یعنی راست بازی کا تاج، اور اس نے کہا، میں اس کا منتظر ہوں، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں، کیونکہ میرا ماضی جاتا رہا، یہ میرے سامنے دوبارہ نہیں آئے گا، اور میں مسیح میں ابدی زندگی رکھتا ہوں۔ اور اس لیے یہ بنیادی سوال ہے میرے خیال میں اس کا پالوس رسول اور دوسرے لوگوں کی زندگی سے جنہوں نے وفاداری کے ساتھ اس کی خدمت کی، ہمارے لیے جواب یہ ہے، بطور ایماندار ہمیں کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے روبرو ہوں تو ہمیں پچھتانا نہ پڑے۔ ہمیں ماضی میں جو کچھ ہم نے کیا تھا اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے زندگی سے نہیں گزرنا چاہیے۔ بطور ایماندار ہمیں زندگی سے گزرنا چاہیے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس ابدی زندگی کے لیے جو ہمارے پاس ہے، اور منتظر رہیں اور وفادار رہیں، کیونکہ خدا ہماری زندگی کو اس لمحے سے آگے کی طرف دیکھتا ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں، اور اس لیے ہمارے پاس وفادار رہنے کا اصول موجود ہے۔ خدا کی مدد کے ساتھ ہمارا یہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بغیر پچھتاوے کے بسر کریں۔